Hey, what's good? What's good? Aquí andamos on another episode of Con Puros Compas Podcast. Su compa Carlos Rodríguez. Y su compa Alvaro. Hoy andamos aquí, compadre. It's a little bit of like for you old people out there. When the Cubs first played their night game, and everybody was excited as shit because there was lights. Nosotros estamos al revés. This is our first pod where we shoot during the day. Y andamos todos como, a la verga. Half awake and shit. It's the first time we smoked pot before 4 p.m. too. So it's a... Well, for me. Come on. Mi compa este güey desde las 4 a.m. Ya está madriza before work. Pero really quick, we want to shout out the guys that are here helping us today. Al compadre Francisco Fry Figueroa, Fry the guy. Y el compa Mechudo, happy 1 year anniversary. Yes. On the Aguacate team. Hell yeah. He wanted to celebrate by going to Pocats, so Yes. we didn't go. So now he got herpes. So now he's here working. Salud para mi compa Javi y José López de Casa Humilde, cervecería right behind us. Y para mi compa José Cermeño, MILFs, Mufflers for Less, and Damon and Roscoe, que me acabo de hablar con él y me acaba de decir que está bien ocupado, summertime. He's doing a lot of the AC and whatnot, so check him out. I know Mechudo just went out there to go do new like pictures, because Pinto, hizo un desmadre el pinche Jose. So stop by Damon and Roscoe, Mufflers for Less. It's hot as fuck. They definitely need to get the AC checked. Bro, all of that shit. He's got summer specials going on. Y aprovechen ahorita que ahí está en especial toda la pinche tienda, 15% off. So stop by, visit my boy Jose Cermeño. Say that you heard us on Con Puros Compas podcast. We got you. We got you. With a shout out, at least. Today's episode, bro, it's a little bit gonna be, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la pinche palabra? We're gonna reminisce, that's for sure. Too bad we couldn't get Robert on today to come at least stop by and be part of the audience. Es un muy buen amigo mío que we go back to way back when, and today's episode is gonna be pretty much talking about him, his trayectoria in the Chicago scene. I know most of the Chicago music scene knows who he is, that you're seeing him on screen. Y para la gente que está escuchando, our guest for today is Gonzalo Villaseñor, compadre. ¿Cómo anda? Hell yeah. Hell yeah, bro. No, gracias. Antes que nada, gracias por invitar. Me declaro fan de Con Puros Compas. Hell yeah. Thank you. I've seen a couple of the guys, colegas músicos y todo, y pues uno ahí se pone, man, a ver si un día nos toca ahí la invitación. Nah, pero compas been talking about bringing you on forever. And we bring you up in conversations all the time. No, gracias. No sé por qué, pero pues ahí Es que, ¿sabes qué? Compa le saca la garra. The other day we were... Les debo dinero. No. The other day we were, I was sitting and we were talking, and, you know, we have the people that we invite. Initially, you know, when we first came up with the concept of this podcast, it was like, oh, let's bring on people that came to the Guac Pod and then do like a side story from the Guac Pod band. Pero también era mucho more like individual musicians. And, you know, we've had people, musicians, amigos, colegas aquí. And you, along with like Nacho, I always bring up Nacho, bro. I always, you know, back in the day. Oh, yeah. The Azteca, they say. Yeah, bro, we talk about Azteca so much, bro. No, I still do. Yeah, bro. No, come on. And that's something that, that's what I'm saying. It sucks that fucking Rob can't be here, because whenever we have him, there's always like a 10-minute Azteca talk. Yeah, well, and we have people that still, I swear, bro, I just put up a fucking TikTok at Rancho Guzman, canté con la banda. Y somebody actually put a fucking comment and said, ¿cuándo vas a cantar Vuelve como en la banda Azteca? No, man. And I'm like, damn. Yeah, cow. bro, it's crazy how people just still... Y un saludo para la gente que se acuerda todavía de la banda after, goddamn, I don't even know how many years. Is it 20-ish? Oh, yeah, it was fucking early 2000s. Yeah. Yo creo que sí. 99, 2000, something like that. Más o menos, yeah. No, hombre, pues las historias no se acaban. Nosotros nos adelantamos. I've always said that. Too bad that social media wasn't around back then, because we were a fucking great story back then. It was. Y not only, like, aquí también vienen non-musicians, ¿no? Oh, sí, sí. Yeah, también. Like, porque sí he visto que tienen, pues más que nada, like,
me encanta el concepto porque se dedican a, pues, a la raza de Chicago, you know, like, influencers o gente que está progresando, salir adelante, and no necesariamente músicos, you know, you got your sponsors y todo eso, and that's really cool, porque yo soy fan de Chicago, you know, so todo lo que sale de Chicago, pues, I try to apoyar y todo eso, and ustedes lo hacen on the marketing level, so, right. you know, respects to you guys, porque sí da apoyo, gente ve, y a lo mejor gente que no conocía grupos y ahí han agarrado jale, y créanlo o no, en una forma les ayudan a los grupos a agarrar trabajo, even though you may not manage them directly o lo que sea, pero se apoyan, igual que yo, like, aquí, privileged to be here, porque siento que this is a great project y que les vaya bien. Y, thank you. And I also want to thank you because Bam. It's going to be 5 o'clock la somewhere. voy a dejar right aquí now. para que si me vuelven a invitar ya sé que hay algo ¿quieres un para tomar. traguito para abrirlo un ratito? No, I know it's a little early, al but ratito. Póngase la cerquita ya. No, al ratito. ahí se la vamos a poner un ratito. Sí. But we do have a lot of stuff that I want to kind of like, I think it's also cool that we have a platform in a way, or a podcast on the, you know, I've had Robert and now that I have you, you know, I want to go back to obviously the Azteca days, but Hell yeah. you know, you went through a moment with, para la gente que no sepa, Gonzalo tiene un sierreño que se llama Ejercito Sierreño for some years now, but la trayectoria de él es grande, you know, like I met Gonzalo when he was about maybe, was it like 15 years 15, I was 15 years old, yeah. And you're how old now, bro? If you don't mind? 37. 37. So 22 years ago, nos conocimos. Ándale, bro. I seen this kid, bro, bald. At that time, you were bald. Little gangster, little La dude raza, from la Little raza de la Village. villita, la villita, you know. Millard. Is that where you're from, right? Millard, yeah. Millard in 27th, algo así. Y I remember it was scary to go pick you up and drop you off. And at that time, I had that Monte Carlo with tints. Remember that shit? Oh, man, dude. I remember when our first band practice, pues así empezó, pues, like I was in high school, en la Farragut, yeah. Y pues ándale que they told me to pick my classes y no, pues que me falta una de música. Y yo, damn, pues qué instrumento, no sabía ni qué. Y pues que nos falta una trumpet. Échame la trumpet, yo no sé ni qué. Ya empecé a tocar así, como, ya empecé a leer la música, and, you know, read and write y todo eso. Y luego me invitó mi brother Hector a ensayar una banda que apenas estaba empezando. And I was like, cool. Y ya fuimos a ver la banda, and it was Banda Viento. Now they're called Escandalosa. Ahí, con Arturo y todos ellos. Saludos a ellos. Y pues fui ahí y ese día creo que no llegó un trompetero o algo así, y tenían una trompeta extra. Dile, no, pues pégatela ahí si sabes unas canciones. Y pues yo me las sabía así poquitas, las del Coyote y el Recodo, pues así. Y ya, pues me invitaron. Hey, pues ocupamos un trompetero. Pues órale. Y ahí voy. Y duré, like, I don't know, yo qué sé, un mes o un mes y medio cuando tocamos juntos with la Nueva Azteca. Yeah. Was that at that place, Agave Azul? Remember that place? Oh, that's the name of it. Yeah, right. Man, cada rato que pasamos por 31st and Central, yeah. Le pregunto a Hector, oye, güey, ¿cómo se llama este lugar que estaba aquí? Pues estaba ahí, ¿no? Ya lo tumbaron. I don't know, I think it was back here, ya no me acordaba, pero ahí era. Agave Azul. Yeah. Yep. Y pues ya I don't know whose number I got, y me invitaron, y pues it was different, you know, porque pues allá they were all my age, you know, we were all the same age y todo eso, y pues I told la Banda Viento, they took a break como en diciembre, y ya fue cuando I was like, no, pues me voy a ir acá, whatever. Y de ahí empezó con Robert, contigo, con Pepe, and then the first band, Darío, yeah, and then the first band practice. I remember que llegó pues tu navy blue car ahí enfrente de la casa, y ya se baja Pepe from the passenger side. Pues it was a two-door. It's two-door. Y pues ya nomás le hace Pepe, like, y he moves the seat forward, y pues atrás, pues órale, pues ya voy yo con mi armonía ahí. Y ya, pues the rest, you know, ahí vamos a ensayar a la casa de Darío, y it was, I don't know, man, it was a good time. Y pues ahí todavía los recuerdos, like if it was just yesterday, but I can't believe it's crazy 22 years it's already, crazy man. how the brain works, bro. Like there's so many memories, especially in the Azteca years, that
everyone that I talk to is like they'll remember certain things, you know. Yeah. Like it Claro just que happened sí. yesterday and shit. Sí. Eso ¿cómo se me no? hace como muy fascinante cómo trabaja Y mucha gente la ha memoria. dicho a mí, no sé, a mí me imagino que a ti también, de que you guys should get together and do a little reunion y un jam session y todo eso. Y pues no se da, pero pues ahí sí se ocupa, man, you know, cuando ustedes quieran hacer algo with the guys. I'm sure some of them will be down, some no, pero pues ahí. I wonder how many guys we can get a hold of, man. We can get a hold of all of them, pero de que quieran es otro. Yeah. O puedan también. Pues como Ernie y Edgar, shout out to my boy Ernie and Edgar Sasua. They live in Texas now. Oh wow, I didn't know that. So they live out in Texas. I haven't heard from a lot of other ones. Yeah. Julio, ¿te acuerdas de Julio Mesa? Oh yeah, Julio. Shout out to him. I haven't talked to him in Junior. Sugar's brother. El otro día fuimos a tocar a su family de ellos también. They hire el Ejercito quite a bit también. Pero no lo vi. He was supposed to go y no llegó, pero te esperamos, Junior, no llegaste. Hell yeah, salud para Junior, man. Yeah. It was good times, man. It was good times, and that's exactly where I want to go. And also, real quick, that's where we met. Like, obviously, we got tight with your family, bro. Y me acuerdo que tenías, es un tío, un primo, y a lo mejor lo va a cagar a Chava. Yeah. Who's the guy that did the tacos? The tacos? Bro? Ah. We were in love with the tacos, güey. No. Mi tío René. Yeah. They would throw these fucking like backyard parties, bro. Y eran, tú nomás ten los pinches tacos, bro. Like, and then I remember, fíjate, that's how I remember my shit, tacos, but I remember that's when you told us, like, hey, I'm going to get out. And I'm like, no. And it was just like the spiral going down. For the like, tacos? Ah, man. I remember, like, that's when you got out, and then Robert got out. The younger dudes got out. And that was my first experience with the music heartbreak, bro. That I know that not that long ago, I remember I had a conversation with you over the phone when you kind of went through your music heartbreak with Ejercito and some singers. I think it's when they left, and I remember just saying, like, look, compa, pues, this kind of just part of how it is. But because we were not used to that. Back in the day, it was a lot of loyalty. It was a lot of, fucking almost till death do us part. Yeah. So as soon as like when you got out, I still remember, bro, when we played at Condesa del Mar for a party, and Montez was there, and that's when you told me, like, oh, I know Jose Luis, very well, and from there on out, I think it's when everything started with your mind thinking and thinking outside the box and all that shit. Because you left and you went with one of the Terrazas guys, right? With Junior, with ¿Cómo se llama el cantante, no? No, Luisito, el hijo de José Luis. Fue cuando, oh shit, was that when you left with him? Yeah, so él we were at a gig, I think. I think we were at ¿cómo se llamaba? In California and 26th Street. They knocked it down already. California? Not el Boston? Further down, como por la cárcel. Oh, Casino Tropical? Ese, ahí. Creo que ahí tocamos con la banda y ahí me topé a Luisito, I think, or something like that. Y me dijo, hey, we have a gig in California y ocupamos que nos ayuden un trombone player. Y le dije, dude, I'm down. Like, era cuando estaba, like, lagrimillas tontas and, like, en su apogeo, lo que era lo de Montez. Y he was like, can you practice on Wednesday? And I was like, yeah, and I'll go practice. Me mandó las songs. Ya las ensayé y luego el Thursday me volaron a California. Y allá acabando las gigs me dicen, you have your passport? Vámonos. I was like, damn, dude, I didn't bring it. Let me go back home to Chicago at least one day. Llegué a Chicago. I got my stuff Friday, Saturday. 6 years later. 6 years? Dude, casi, like 5 and 8 months. How old were you then? 19. Oh, yeah, shit. I was 19. Acabo de salir de high school casi. Y pues ya ahí me pegué, me duré ahí a couple. Pues ahí realmente fue cuando, like, be what it was, like, to the life, de la música, la musicada, pues, de andar de gira, lo que es una gira, lo que es no estar en casa, lo que es comer on the road, y pues ahí cuando me tocó, yo siempre he dicho, like, a mí me tocó como, like,
sin querer queriendo, right? Como dice el Chavo del Ocho. We were just, gigging y me hablaron and I was like, sure, I'll take the opportunity. Y me cayó como I feel como like, de suerte. I don't know what to even call it. Pero lo point es que me tocó. Y ya, pues, to be honest, pues nunca me dio al 20, like, this is what I really, really wanted, Like, nunca, like, iba and I was fun y todo eso, but, like, como a los 3, 4 años, I was like, man, ya como que I wanted to be home, I wanted to look for other things. Y como un año antes de que I got out, I was already, like, looking for other ideas, what to do or whatever. And not that anything was ever wrong, it's just, like, I just wanted to look elsewhere, Y ya agarré una career y pues ya I've been at where I am for 12 years now y pues life is good, ahorita todo bien y todo eso, but yeah, man, it's just like it can happen. Yo escucho like mucha musicada decir like, and I'm pretty sure you've heard it too, de que muchos músicos se ponen un deadline, ya si no es esta vez, that's it, I'm done, o dicen cosas así, but in reality, like, you never know, Tú no eres el que pones tu timeline, va a pasar y los fans son los que dicen eso y la vida o como le quieras llamar, but I mean, I think if músicos think like that, no, it could be que, you're already cutting your career in half, porque you're not the one to decide de que, I'm going to just do one more year y si no pego, I mean, hay grupos que pegan 20 years after, and I don't think you're the one to decide that y todo eso, pero pues cada quien, like a veces yo le digo a los, I call them the younger crowd, tips and ideas, and I just try to just educate lo poquito pues que yo supe o viví, take my advice or not, like allá pues allá ellos, It's gotta be crazy for you either way though, because you were local fucking gigging, and then from one week to the next, dude, the first gig on a full blown fucking. We were at Casino Tropical, yeah, on Sunday, and then Thursday we go play to like Oxnard, California, Ventura, tens of thousands of people, and I was like, ay wey, y luego we go to Pachuca Hidalgo. That was my first gig. 20,000 people. I was like, oh my God, like, pues, and then like right away we went to like, those shows in Miami, que, Despierta América and all that stuff que existía antes y la vida de. Yeah, so when you were going through all of that, bro, yeah, nunca te como. At 19 years old. At 19. Yeah, is it because you were that young that you didn't? I'm not saying that you didn't embrace it, but you said to yourself like, no te dio el 20, like. Why do you think? Like, it didn't fulfill you 100%? Or pues, yo, como the first 3 years, it was fun. You're out of high school, andas de gira, conociendo, like, literally, I think en el primer año que toqué, conocí todos los estados de México. From Yucatán to Baja California. That's fucking badass. Todas las ciudades grandes. In the first year? Yo creo que sí. Porque duramos como 1 año y medio sin venir a Estados Unidos. You were just down there, right? Just in Mexico, yeah. I remember That's we were living in nuts. Mexico City for like a year. And then like, was that like a culture shock, or were you okay with all that? It was okay at the beginning. It was okay at the beginning. Pero ya después, I think like, pues, my family, like we're really close, we're really united y todo eso. Y luego aparte, like when you work with a and by the way, saludos a al Don, a José Luis and Luisito, Danny. Sí. Obviously, because if it wasn't for them, no hubiera vivido la experiencia, sí. Y pues en realidad, pues, ¿qué me pueden contar? We went from billboards to Grammys to Furia Musical. When that's why I wanted to bring you, bro, because I guarantee you the young crowd don't know about that. Yeah, I mean, probably not. I didn't know. People didn't know about Chugar. Yeah, oh my God. They call him Chugar. He's a living legend. Chugar is the man, bro. El mero. El otro día dijo papá de los pollitos. When I want to talk to somebody about goals, I talk to, well, that's the right guy, bro. Igual contigo, man, la gente que no sepa, los morros que no sepan,
Y para que sepan, güey. Sí, sí, y no, pues gracias, pues te digo, yo nomás quiero platicar mi experiencia, pues, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. no estoy para educar a nadie ni nada de eso. Pero, pues me tocó vivir lo más bonito, tocamos en unos Grammys con Espinosa Paz. We went to multiple billboards, nos tocó ganar, and, siempre que miraba, like, los artistas subir a hablar or whatever, I'm like, ching, no voy a tocar a mí que me caiga o me trompieza or something, I'm like, way up. Y pues we got to go up to celebrate awards y, Las Vegas this y, hasta shows que ya ni existen como Otro Rollo, Furia Musical, we got to go to Banda Max, Videorola, you name it, we did it, haz de cuenta. Y pero ya como que me cayó el 20, like, porque pues ahí la verdad, yo, I was always going to be an employee, like ahí en la organización, so it's like, yo pues, in me, I was like, man, I wanna, go independent and do something and algo where I know I'm going to expand, pues, para mi carrera, para mi vida, para tener algo what to look forward to. Entonces, pues le buscaba y ahí fue cuando yo dije, man, like, como que ya estoy perdiendo, like, el gusto por estar aquí. No el gusto por la música, sino el gusto por tratar otra cosa. Y pues quedamos bien. I mean, yo le dije a José Luis, like, hey, this is my idea. No, man, thank you, of course, yo te apoyo. Y es como debe de ser, like, yo nunca... yo en a professional aspect, yo siempre les agradecí y cuando hasta el último tocada, I was loyal, siento yo, pues, ¿verdad? Y por eso yo creo que they were like, todavía nos vemos y abrazo y beso y agarrada en alguien aquí, la chingada, whatever, Entonces, pues, we were like brothers, Danny era mi compañero de cuarto, Luisito y Sugar, and todos juntos, we were, just living, pero pues ya cuando you're at a Billboard Award y está like, Mark Anthony, Jennifer Lopez y whoever y los saludas. And then I'm over here like, hey, man, ¿cómo está? Hey, no, pues bien, aquí estamos en la casa. ¿Y qué hizo de comer? No, pues unos frijolitos con tortilla. And I'm just like, man, I'd rather be there. Like, algo anda mal already, Yeah. So it's like, all right, the life is cool, pero, man, es una chinga, dude. Es una chinga. Like, you're never home. Pero ahí ya fue cuando yo ya nomás, pues, yo sin molestar a nadie. And, hey, I want to do this. And they were like, cool, te apoyamos. Great. I found a career and I stuck to it. Y ya ahorita, gracias a Dios, I mean, me and you talk about it on the side. Because you have something in common with that too, with what I do, en todo eso. Entonces, but it was good, man. Me tocó vivir tocar con muchos artistas, like I have a lot of pictures con un montón de artists, y te digo, it was a great experience que I feel que that helped me, be who I am today, de tenerle tanto respeto a las tocadas, like yo a veces, no diría que regaño a los guys or whatever, pero sí les trato de decir, be disciplined, get there on time. Imagine like if you were the customer y llegas tarde, like, dude, hay gente que se parte del lomo 40, 50, 60 hours a week to hire a band y para que llegues tarde, fuck that, you can't do that. Y empieza con tenerle respeto a lo que haces, and that's what I try to, inject in the guys ahorita, it's not a magic trick, it's not nada de eso, es nomás, disciplina y lo poquito que viví, take my advice or not, como tú veas, allá. Yeah, that fucking blueprint, the blueprint of the music, I think discipline has a ton to do with it. Sí, cómo no. Poco a poquito se ve menos. Sí. Pero también puedes ver quién la tiene, Like, claro. I think you can. No, y en la Azteca así era. Remember, todos vestidos igual, todo, like el horario was a big deal. Y you know how it is, el manager nunca queda bien, you know, like, so we, y los que toman la constructive criticism bien, good, y los que no, pues, nomás están estorbando, like, te dicen por mejorar, no por regañar, you know what I mean? Pero, pues, hay de todo, so, ahí el que quiera tomar la advice, take it, y si no, pues, como te digo. In the Azteca years, bro, it was so crazy to think how young we were all.
like we were all young as hell, and to be able to, más que nada, I think respect each other so much. Exacto. Because había mucho respeto, nadie quería quedar mal, ni con ellos mismos, ni con nosotros. Todos eran unos pinches inquietos, güey. Oh, yeah. Like, I would remember El camión. I was going to say, we would go on the bus, and I was like, son of a bitch, bro. I was saying, I remember we would be in somewhere like Tennessee, and you would be calling, like, your cousin. Is it your cousin? Is it Mauricio, the guy from the mariachi? Mauro, yeah. Mauro, I just ran into him, too. Saludos, yeah. And no se acordó muy bien de mí, but I'm like, I remember you, bro. Yeah. And you were like, hey, pinche, medio como like, just calling him and saying, hey, ¿cuál tono tocas aquí, bro? And we're like, bro, don't call him for that shit. No, pero pues hay que hablar, hay que pegarse, hay que juntarse con los que saben, pues, ¿verdad? Y pues, Mauro was, pues he went to, you guys knew him from school too, no? A little bit? Or no? I think Darío did, bro. Oh, maybe then. Yeah. I want to say that Darío. Pero, yeah, no, Mauro, olvídate. He's a great musician. Now, right? Yeah, master trumpet player aquí de los mariachis. Y de él aprendí mucho. Y de repente, pues, me le pego ahí en las tocadillas. Me presto la trompeta y me echo una del mariachi, así, lo que sea. Pero, it's fun, man. It's fun convivir con ese vato. Pues, you were just like Robert, bro. Like, ustedes eran muy inquietos en el aspecto de... Well, inquietos in the good way of, I always consider you guys very talented, bro. Like, way more talented musically than me, for sure. Like, ustedes podían agarrar un pinche instrumento. Oh, well, fuck, I don't play trumpet. I met you as a trumpet player, and then you became a trombone, or maybe not in that order, but I know you played trombone, and I knew you played charcheta. You would fucking grab the tarolas. You literally grabbed everything, too. And A.K. fucking Robert just grabbed everything, yeah, bro. No. And I think there was a couple Azteca guys that were, you know, mi compadre Fry, a very talented guy, too. Sí. A lot of people don't know. You know, I just told him to get, le dije, hey, güey, pídele jale a Gonzalo, güey, agarrarte pinche trombón como de peso pluma. Como peso pluma. Yeah, with the dance and bro, everything. Yeah. Fry got the dance. He's been practicing. Ahorita es cuando, güey. Ya son 12 canciones que no sabemos. Pronto van a ser 15. Oh, yeah. We need a trombone. If you guys want that double P night, hit up the Ejercito. Fry, no te escondas, güey. Yo sé que estás escuchando. Bro, and it's crazy. We were talking about this with Robert too, about how that's badass. Aparte de cada tiempo o cada género tiene su época de música, también cada pinche época tiene como su instrumento, bro. Sí, ¿cómo la no? tuba, güey. ¿Te acuerdas cuando la tuba era pinche fenómeno? Arrasó. Todo. Y pues en el duranguense tú tenías que tener tambora, güey. Yeah. Si tú eres un grupo versátil, bro, yo me acuerdo que en la oficina en aquel entonces era Cárdenas Fernández, decía, hey, si tú eres grupo versátil, tienes que meter tambora, si no, se acabó el pinche jale. Así al chile, al seco. And it went from, you had to have a tambora, to you had to have a tuba, to fucking norteño banda. To the sierreño, fucking the guitars, bro. And I felt like the bass just came right back into the grupos, and the tuba kind of went down. Pero the tololoche now? The tololoche, bro. Man, I've never seen so many tololoche players in my life. Bro, and just, we were talking about this exactly, like, mi respeto a los morros, bro, because I think that before... I didn't even know so many people knew how to play tololoche in Chicago. Yeah. Bro, like, I just feel like motherfuckers are not scared of it anymore. No, pues no. Before it was more of a respect, like, only... You gotta be old and know how to play that shit. That sounds right? Like about right. Like, yeah, bro. What you would think. If you're not Lalo Mora's age, you can't play a tololoche. Así es. You're now you're grabbing titties. No. No fucking tololoche. They're just grabbing that shit. Yeah. ¿Tienen tololoche? Verga. Oye, pues yo creo que está re fácil de tocar esa madre y todos la tocan. Bro, yo no sé cómo está ese pedo, pero el tololoche está. No, hay que darle. And then now with the trombone. Sí. Las charchetas, pues wey. Omar Ruiz did it first, pero como que le funcionó poquito, no tanto, ¿verdad? El quesito y así pues, pero Peso Pluma just tore the roof, you know, con eso y a lot pues, of people are using it now. Oh, sí, y pues, you know, uno como grupo local, pues se tiene que pegar a lo que está de moda, you know, porque... I mean, bro, back like, if you have to go back fucking 10 years and I tell you guys, hey, güey, hay que hacer un grupo con un tololoche y unas charchetas, güey. Y un trombón. Me van a mandar a la verga. Estás bien, güey, tú, bro. Y sí, what the fuck it is just so crazy how that just changed, bro. O meterle acordeón a la banda, no era hasta que Julio Preciado, eso era raro y de repente, pues ya ves que salió del recodo y ya hizo ese proyecto y pues así es, like,
la música se va innovando sí, sí. y el que se queda atrás, ahí se quedó. No te puedes estancar, bro. No, para nada. Bueno, you know, y ahorita, you know, the cumbia, like, we talked about how fucking crazy is that the cumbia is taking over. ¿The Grupo Frontera? Yeah. Oh, yeah. And just cumbias in general, right? Yeah, like, yeah. All of a sudden, everybody wants to play cumbia, bro. Before, it was corrido. Hey, bro, your group is kind of gay, bro. De mochar cabezas. Bro. Y luego los corridos progresivos, de Regulo Caro. Y ahora los bélicos. Los bélicos, Los bro. corridos bélicos. I can't stop promoting my boy, bro. Have you listened to the alabanzas bélicas? Alabanzas. Oh, yeah. Oh, my God. Yeah. I'm addicted to that, Oh, bro. yeah, Sí, dude. Estoy así de cerquitas, bro, a hacerme cristiano. Well, you were in church this No weekend iré a and misa shit, todos los bro. domingos, pero escucho pedí una canción a la Bro, semana. imagínate que si tienes una parroquia de ella y que diga, no, pues ese domingo va a tocar Ejército Sierreño, puras alabanzas bélicas. No, I'm there, de bro. volar. Resérveme un pew. In the front. Enfrente. I want the first one. Con una botella de red wine también. Quiero ¿eh? una hostia y quiero mi botellita de vino, bro. Nada más para mí y mi Un pan y crew. un vino. Sí. Para mí. Cuesta Bro, lo que Para cueste. la clica. Sí, cómo no. Bro, créemelo o no, esa cosa, Battle bro, Girls. Yeah, también está innovando, bro. Da alabanzas, bro, machín. Ya va a salir un grupo de Chicago, es más. What are you doing this weekend? Hell yeah. Ahí estamos Bro, una Calibre idea. 50, the new version of Yeah. Calibre 50 just collabed and did a song with that dude. Oh, wow, no la había escuchado. So ahí va, Va para arriba. está despegando. Sí, sí, Y sí. ya había empezado los vatos you heard of los gemelos de Sinaloa, right? Ah, well, that's what I was yes. about to bring Yeah, up. yeah, yeah. The brother. The brother got out. Yeah. And Oh, now yeah, he algo sings así. like, Yeah. you know, Christian Alabanzas, songs. yeah. It's crazy, bro. It's taking a... y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Salmo, yo no sé. Salmo 5, 21. No me crean, esa me la inventé. Puro cotorreo, pero para la gente que le gusta como a mí, pues déjenme saber para hacer una fiestecita. Ey, Mínimo. But yeah, bro, se aceptan donaciones. all those things, bro, that the evolution. Sí. Let me ask you this, bro, porque you've been in the limelight, you've done the big show. I love you guys talking about it because I can't really imagine it. Obviously, I've never went that far. Like we talk about with Chuy Garcia, we had him and he talked about Estadio Azteca, I think he talked about, and just like, you know, Robbie talked about. Creo que Robert y yo tocamos juntos. Oh, sí? En the same evento de Estadio Azteca. And it's just like mind-boggling, bro. You know, like to even imagine that you were on that stage. Deja tú, like, oh, you know, compartieron escenario. No, pero simplemente estar en un escenario así con tanta pinche gente, like, is it like a blur for you now, or can you remember certain things of those, you know, big events? Sí, poquito de los dos, porque en un aspecto fueron muchas. So, para acordarte de todas, you know, o sea, estás hablando de un grupo que pegó, pero algo que trajo su propia moda de bailar. No era la pura música, era like su propia moda de bailar, su propio vestuario, la forma de usar el sombrero, el estilo de música, su propio género en premios. Es casi como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero sí, en el género, no. obviamente, duranguense. Y guste a quien le guste, los duranguenses fue un fenómeno. O sea, fue un fenómeno. Entonces, como fueron tantas, sí, en veces sí se me olvidan unas, pero pues de las bonitas, como una vez, varias veces, we threw out the first pitch como en los Dodgers. Oh, y shit. Cumbia Kings sang the national anthem that day. El último show de Otro Rollo en Acapulco, en el Aca Fest. I don't know if you guys remember that. We did the last Otro Rollo show. The last one. Y pues we played at the Padres Stadium después de un baseball game en los Texas Rangers y cositas así pues de que playing on stage with Espinosa Paz at the Grammys y luego, you know, historias así que de repente, like, you know, we're on the plane. I remember cuando íbamos de Las Vegas a la Ciudad de México y yo venía en la ventanilla y Espinosa vino y se sentó aquí al lado mío. Y luego, pues ya, él apenas estaban pensando. Y luego bajó, he's like, oh, mira, déjate enseñar unas canciones. And he like took out una libreta.
Y ya me empezó a cantar, oiga, esta la escribí, ¿sabe cuándo? Me haré pasar con un hombre normal. Y así, pues, cositas así. And I remember esa canción así, aparte de varias, un montón así, pues. Y las platico y pues, ¿quién me va a creer, right? You know, pero pues, I know it happened. Sí, no. Y no nomás eso, convivencias así de con artistas que uno, pues nosotros éramos la banda Azteca y cada vez que sacaba un disco, no hombre, hay que sacar esa y ahí vamos y en qué nota, y me acuerdo que Fry era el que nos daba la música, entonces pues ahí no le pegábamos a los que sea y luego ya llegas a un punto donde ya estás tocando juntos y pues no, pues te tomas fotos con todo el mundo y convivir con ellos. Sí, sí. You hang out with recodo guys, right? Sí, y luego ya cuando ya te sales de esa vida, ahí es donde ves okay, who's really your friend or quién or whatever. Pero it's cool, así es la vida. No vas a quedar bien con todos y lo que sea, pero todavía platico con varios de las bandas, los muchachos de la banda MS, me acuerdo cuando ellos empezaron. Yo estaba en la Ciudad de México y en mi rancho hacemos la fiesta en March y le dije a Charlie Montoya, le dije, oye compa, quiero una banda de Sinaloa y hombre, está una banda que apenas va empezando, dice, tienen un cantante buenísimo y les llaman la banda MS, háblales. Ok, cool, ya me dio el nombre de Elías y de Ricardo, saludos para ellos que todavía cuando vienen aquí convivimos y así como nos acordamos cuando comimos frijoles con tortilla ahí en la casa después de que fueron al rancho y todo eso. Y pues ya les llamé y ya me dicen, oh, sí, aquí tenemos un disco, lo que sea. Y ya voy escuchando, me dicen el 24 y todo eso. Cabrón, bandona. Y ya pues, ¿cuánto cobran? No, pues me acuerdo que nos cobraron 10,000 pesos an hour y las agarramos 4 horas. Dude, como a los 6 months, el mechón everywhere. Y fíjate, eso fue, no sé, 2006, 2000 y todavía, somos, camaradas, en social media, de repente ahí, pues, likes aquí, likes acá, o nos reímos de cositas pero, pues, quedan pocos amigos así, pues, ¿verdad? Y muchos que, pues, ya, ya no convives con ellos o lo que sea, pero it's cool, no te hacen falta o lo que sea, o no les hacemos falta. Y ya pasó el momento. Y ya pasó el momento, pues. Que era y ya. Sí, y ahí ves con los que de veras sí eran camaradas, así lo que sea, y hasta como en mi boda, Charlie Montoya y Ramón y todos ellos tocaron en mi boda. Se llaman ahorita banda Los Montoya. Y que ya van a venir en estos, no sé si tenía que decir o nada, pero le estoy dando promociones de todos modos para que quieran. Van a venir para platicar con ellos. Oh, sí. Ahí van a venir ya en los próximos, o en el verano, pues nomás lo voy a dejar así. Y fíjate, cuando escuchábamos los discos de la banda El Recodo, hay una canción, no sé si es una cumbia, y dice Julio Preciado, órale, Charlie Montoya, ¿sabe qué dice? Y ahí van y tocan en mi boda. Dude, el mundo está chiquito, but it's, es bonito platicar, pues, cosas así, man. Bro. It's funny and está chingón como everything just kind of fits in, right? Sí. Aunque de repente uno piensa que te está yendo mal o la chingada, nunca piensa uno en the other side of that moment or that situation could lead to something positive 5 years later or whatever, bro. No, claro que, y todo es si lo tomas como aprendizaje, nunca sientes que fue pérdida de tiempo, a lo mejor, sí me desesperaba, lo que sea, pero todo eso me ayudó a mejorarme como persona, como se podría decir como líder de un grupo, que yo nomás trato de ser un ejemplo, no trato de mandar ni nada de eso, ¿verdad? Y pues aquí como tienen, ustedes, aguacate, who doesn't know aguacate, y pues se da al trabajo de que the loyalty que han tenido, your same people,
Y eso poco a poco se ve menos, you know? Right. Entonces, pero ahí está, aquí están los frutos de lo que es darle seguimiento y be loyal with your, you know, coworkers and your friends, and it goes beyond just work, you know? So now you're just family, you know? Totalmente, bro. Totalmente. Yeah, man. From day one. Y felicidades, this is a really cool show. I mean, siempre que lo veo, I'm just like, man, a ver, si un día se acuerdan de acá. Aquí estamos, bro. Un triste amigo ahí de lo de antes. You know what? The other thing that I always bring up about you and your brother Hector, aparte de the whole estilo especial, you fucking guys, bro, tienen un pinche oído para encontrar talento, o se puede decir más en general para encontrar cantantes, porque yo siempre me he quedado como estos vatos. Where do you find them? Yeah, bro. They've always had a good ear for the singers, bro. Like, oh, you know, and I've told Hector before. I remember when Hector first told me about Ramiro Medina. Oh yeah. I got this kid, bro, que canta en un mariachi and for estilo and blah blah blah. I mean, it never happened, but he I don't want to say discovered him, but he might have discovered him before anybody else did. To go along with a whole bunch of fucking guys that you discovered or that you gave a shot in your band. Como dices tú, a lot of the guys that you've gotten for Ejército no vienen con maña de otros grupos porque nunca han tocado en otros grupos, ¿verdad? Yeah, like cuando empezó el grupo fue en 2017. Y Sinoé, compa Sinoé. Salud para Sinoé. Chulada de persona. Nómbralos, it's gonna be like 4, ¿no? Something like that. ¿Cómo? How many singers you guys? Como, did you pues ahorita los contamos. Ahí es para, I don't know. Pero yo a Sinoé cuando lo escuché por mi friend Raúl. Y es su primo hermano. Okay. Y Raúl me decía, look, my primo, y me enseñaba, and I was like, damn, that's a badass song. Y le decía, oh, él la compuso. I'm like, what? Y así ya, I would see him at the gym, y hey, dile a tu primo, ya finally me dio su nombre de Sinoé. No, hombre, pues le tenía que rogar a ese compa para que, hey, güey, nomás es un palomazo. And he was like super shy, así, like, no, es que yo nunca he cantado, así pues. And I was like, man, pues es que es un talentazo, güey. Le decía, tú compones bien bonito, cantas bien bonito, like, güey, es nomás de animarte. Pues me lo llevaba, like, cuando recién se animó, nos ayudó en estilo especial todavía. Oh, shit. Ahí nos ayudó. Shit. Pero no se comprometió a quedarse. Y todavía hasta con nosotros tocó Ángel Saucedo en estilo especial a couple times. Y pues ya se deshizo lo del proyecto de estilo. Y luego yo le hablé a Sinoé, güey, pues vamos a hacer algo tú y yo, this and that. Finally lo convencí. Mira, at least let's practice. Si te gusta, bien. Y si no, pues, you know, whatever. Y Quique from Grupo Vagos. Oh, sí. Yeah, Vagos, Quique. Yeah. He was the requintero. Y Chris, el hermano de Adán, from Toxis. No shit. That was your group, right? Yeah. So Chris no había tocado nunca. Quique was barely getting the requinto. Y Sinoé no había cantado. And those were us four. Like, me habló my guy Edgar, me dice, hey, my family's throwing a party. You think you could get the guys together? Simón, vámonos. Bro, I think we knew like 20 songs. And they were like, oye, ¿se saben estas? Sí, ahorita se la echamos. Pura madre, güey. Yo no sabía ni cómo iba la canción. Pero bueno, salió el jale, we kept going. Y luego ya, pues Sinoé, tienen un rancho en Michoacán de aguacates. Aguacatero, yeah. So él se iba in the winter y trabajaba allá. Y en una me dijo, like, hey, bro, ya no voy a poder tocar for right now, pero I don't know when I'll be back. Y en eso, creo que a Joan lo vi como en no sé si era un talent show o algo así, de que alguien me lo enseñó en Facebook. Creo que en su high school, no sé qué. Y ya le hablé, oye, bro, this is the project, this and that. He's like, yeah, I'll go, whatever. Y ya fui a ensayar y pues lo escuchamos, and I was like, have you ever like played? He's like, no, pues I was just helping a band, así. No, pues, vente para acá. So he joined, and Sinoé were the singers, the first two singers. Okay. Para empezar. Like, so ahí empezaron los dos conmigo. Then we were at a gig. Then Sinoé goes to Mexico, and then Boo Boo comes back from Estilo. Because he was with to Estilo. join. Yeah, he was with Estilo with us. Él empezó ahí con nosotros. Yeah.
Entonces, Boo Boo ends up singing with Joan. Ahí van los tres ya. And then we go to play at Mansion. Y esa tocada en Mansion tocamos con Tercer Elemento, Lenny Ramírez. Y cuando tocamos, they hit up Joan on Instagram. Y ya pues se lo llevaron a California. Y luego quedó Boo Boo. And then I found George on Facebook. From Lección. Yeah. So then it was Boo Boo and George. Y George creo que, no sé si tocaba like guitar con un grupo or something, pero no cantaba, no era el singer. Y so ya iba Sinoé, Joan, Boo Boo, and George. Y ya pues after like another 2-3 years, se salieron ellos, they did their band. Y luego, I got Chico from, que era amigo de Valente. Es amigo de Valente, and pues ahí también, super shy or whatever, you know, y like, no, just cool, you know, pero algo tenía, like, de que I was like, como todos, you know, like, no tocan, pero con the little that I know, para afinarlos, or just give them tips, o lo que sea. I mean, they're all like, you know, they're all great singers, you know, todos son líderes en sus grupos, y talentazos que son los muchachos, y blessed to have worked con todos ellos porque todos han salido adelante y look at them now, like look at Grupo Secta, like no manches, like they're like one of the, if not the hottest band right now, you know, y Jale a Morir y Camaradas y todo eso, y pues me da in a way me da like, you know, gusto, tristeza de que like, you know, they leave, they leave. Pero it's only for the, you know, it's only because like they were my homies, you know, así like more than just like coworkers. Entonces, pero that doesn't mean que no les deseo bien or whatever, you know, claro que los veo y I'm just like, man, that's dope, man, good for them. Y blessed to say que, no, pues de aquí poquito salieron, you know, so, you know, saludos a todos ellos y los que quieran, pues aquí, you know, el que siga or whatever, porque me imagino que va a haber otros, you know. Pero pues aquí estamos para, you know, tratar de ayudar en lo que se pueda. De todos modos, I think they all took a little something from you as well, bro. For sure. Like, you know, la escuela, la perspectiva, bro. Lo poquito, mucho que sea, siempre se les pega algo del líder, entre comillas, you know. The guy that's there kind of like calling how things go and the route. Sí. But I've always thought like, damn, these motherfuckers got a great ear. Y aparte, compa, I mean, my compa's from Aurora. I don't think he'll remember this either, but even when you started, like, I think you and your brother did Huevos con Chorizo. Huevos con Chorizo. Well, I never got to listen to it, but I mean, we've talked about it here. We've talked about it here. I wish I had pictures. I think I do, man, pero no me acuerdo. Cuando empezó Huevos con Chorizo. Y ahí es cuando empezó como en Chicago. La Norteño Banda. Yeah, bro. Yeah. Huevos con Chorizo started all that, bro. Because that became Estilo, right? That became Estilo. Era... Y pues Estilo también fue un pinche... Aquí en Chicago, un putazo. Sí, it's crazy how you timeline it, right? The Huevos was just like a joke in a way. Yeah. Or like, let's get together. It became Estilo. Blew up. Like, I remember people were like, oh man, have you ever seen any local band blow? Like, yeah, Estilo Especial did it. Escuela de Rancho did it. Yeah. Like, Los Viejones. Los Viejones kind of did it. But you guys, to me, were like huge, bro. Locally. It was a good time. No, sí, era en ese entonces empezó porque iban a abrir el V-Live. V-Live, yeah. So, and that's how it started. Abrieron el V-Live, iban a abrir el V-Live, y they were like, oh, pues we're gonna get, I think, El Coyote to inaugurate it. Y yo le dije a José Luis, hey, if I make a band, would you like hire us? O lo que sea. Sí, vayan y abran or whatever. Like, yo todavía en el grupo, en Montez. Y pues ya le hablé a Still being part of it. It was only, Huevos con Chorizo was only a weekday. Okay. Only a weekday band. While you were home. Porque Fly todavía cantaba con la banda Potrillos. Fly was the singer. Yeah, it was Fly. Y luego Robert. Y luego era my brother. Y luego yo. And then Eddie from Los Franco.
the accordion player. Ahorita está en Explícito, I think. Hey, con ellos. And we got together and we did that one gig. Y yo agarré el bajo quinto because Robert iba a tocar la tuba. I'm like, pues dame el bajo quinto. Voy y compré uno de like $100 ahí en la Walmart, creo. No, man. Bro, no me acuerdo que ni jalaba la pastilla, güey, para conectarlo en el V-Live. And V-Live was Wednesdays. Yeah, V-Live was Wednesdays. That's why he's saying weekday. Noches de cartel. Remember? Yes, sir. Y ahí empezó the first gig. Y the first gig yo le dije a Hector, hey, güey, vamos a tocar el Wednesday. Y dice, man, dice, I'm not going to go on my day off when I'm off in the week. I'm not going to go. He went, pero no tocó the first one. Oh, me tuve que llevar a Danny de Montez. Oh, shit. To help me that one gig. But then after that, Hector took over. Y así empezó. And then they were doing bailes at Cihuatanejos. Yeah, with Rojas. With Rojas ahí en Berwyn. Again, a weekday thing. Y luego ya cuando it got more serious, que people started calling, ya Héctor ya took over the estilo especial. And then él se jaló a Rix. Oh, sí. Rix from Eddie Ortiz. Yep. His brother. Yeah. Y luego él se jaló a Ramón. Then Fly se salió de la banda. Y luego Ivan empezó también ahí con Hector. Y lo invitó. Y me dijo... Lo miró somewhere y ya le dijo, hey bro, ¿y qué haces? Dice, no, pues ahí I just play drums with my dad. De repente canto. He's like, you sing? He's like, yeah. You have anything on paper? Yeah, like on the recorded? He's, yeah, I got this one. Y cuando nació pregunto. I'm like, damn, that motherfucker sing. Big ass voice. You know Ivan, right? Yeah, Ivan Scott. Yeah. I remember seeing them together. Well, they played together, right? Sí, Ivan and Fly, right? That's when the fucking group was like, they're juntos, no, hombre, have a bottle ready para to get fucked up, Sure. sí, talentazos, pues, y ya, pues, ahí ellos se llevaron el project. Ya cuando yo me salí de acá de Montes, ya entré con ellos. Después de ahí tocando la tuba también. That's what I was going to ask earlier, because you went from fucking straight local to straight full-on blast star, and then when you came back, I wanted to ask how long it took before you got back right into... away, yeah. You're still in the other band. Right away. Cuando se empezó lo de estilo, I was still en Montes un ratito, pero luego ya que me salí yo, ya me dieron chance ahí, and then creo que Gus was the tuba player de estilo, and then he went to Viejones. Oh, shit. Yeah, from there. Así era, ¿no? Yeah, algo así. Because I think Javi was... Real, too. Oh, then maybe Real. Yeah. Maybe Real, yeah. Because Javi was Viejones, too. Javi started with Viejones, yeah. Y así fue como pasó todo eso, pero en esa época, pues, salió Escuela de Rancho, los de Edvi, ¿cómo se llama? La Bandeña. Estaban sonando más. Yeah, it was a couple, man. It was a good time. I remember Estilo coming to fucking La Roca, Islas Marias right there in Aurora once when they were fucking huge. And I remember being like, damn, I want to go see the fucking Estilo Especial. Y yeah. No mames, pues estaban bien Bro, pedos, I remember en ese entonces, fucking... Fly was like, güey, no manches, güey, tocamos de domingo a domingo. Every day, bro. Sí me acuerdo, yeah. Every day había gigs. En ese entonces, no social media. And that was unheard of, bro. It was probably one of the first groups to have, like, start hitting like that, right? Yo creo. I mean, they were everywhere. Sí, and it was fun, man. Y pues ya nomás los recuerdos quedan. Pero ahorita, pues todos, siguen tocando y todos ahí nos vemos y nos acordamos. De hecho, el otro día, we went to the Pajaretes. I don't know if you guys ever been or lo que sea. Yeah. I'll show you this picture porque we went to the Pajaretes and I called Fly and Ivan y nos juntamos and it was basically all of us again. All you guys just went. Yeah. Y ahí tocamos juntos y ellos dos no habían contado juntos desde Estilo Especial. So ahí está Ivan and Fly. Shit, Dude, era de ahí se la mando a Fry para que la ponga. Ahí estábamos tocando todos juntos. The majority, pues. It was a good time. I told Hector too, man. Nice. I'm like, bro, ours is like a mini estilo, man. Yeah, man. Yeah, you know what? That's a really good comparison. Yeah, Israel fucking got the big ass voice too, dude, bro. He canta, Eddie kind of looks like a stocky shit.
Shout out to my boy Ivan, bro. We've had Ivan on this pod when we first started. Bro. Oh, nice. And he's just another guy, bro. I'm telling you, man. We did a 420 420 special with him. Oh, sí. Se merece. Sí, Se merece. Es justo y necesario. It was him Si lo invitas otro día, güey, que falta de respeto. Well, my only Tiene que ser ese día, güey. My only pajarete experience was with Ivan and Robbie. Oh, really? Yeah, for a Father's Day. Oh, órale. Allá en Los Calvillo. Oh, yeah. Hell yeah. We were there and we were all fucked up. We were smoking when we got there and we were so high. I've said this story a couple times already, but we went in there and pues hay gente que sí es de rancho allí, nosotros valemos verga, güey, somos de acá. And there's kids, like teenage kids que se la viven allí. And we walk in and we're blasted. Yeah, we got our K-Swiss on. Yeah, our white K-Swiss. And we're walking in and Robert's in front y nos recibieron a toda madre. Shout out to la familia Calvillo. Y Hell yeah. They said, hey, pues uno de volada. And bam, they're doing it. They did it. And the first guy was Robert. Right? And we were blasted. And el young kid le dice, aquí en el rancho nos la tomamos de un trago. All high, like, oh, shit. And he's like, all right. He only did half, bro. Because he couldn't take it. That shit was too big. Oh, and he was all foamy in the mouth. All in his face. Bro, we were just laughing. And then the kids started laughing. I'm like, nah, aquí nos chingaron, güey. No, aquí es como en México, bro. Se la dejaron caer al compa Rob. Con razón ya tiene miedo de ir, güey. Ya no quiere ir. No, está disco, güey. Le digo, hey, pajarete. The other day they invited me to do pajarete de chivo. No, de chivo no, güey. ¿Qué te pasa? De chivas. De oh, chivas. Yeah. No, de chivo no. De chivo. De provecho, güey. No. Por eso les dije. Por eso les dije que no, güey. No le hago. Le pensó. De esa no quiero yo, güey. Dile, güey. ¿Estás seguro que es de chivo, hijo de la chica? Puro meco a la vez. Le dije, no, pues no te invitaron a ordeñar al toro, güey. También. Hijo de la chica. They're like, hey, Carlos. Hey, luego todavía me dice el vato. No sabía. It's sweeter. I bet. Carlos, no sabía esa de ti, güey. Pero bueno, pues ya que. Bueno, pues no fui. El detalle bueno, es que dice que no fue, pero quién sabe. ¿En qué rancho fue, compa? Some dude, bro. Di el nombre del rancho, when we were right there, ahí viene el chivo en la pinche 63rd. We were right there at the fucking Guzman, and he's like, hey, pajarete. No, pero tú nunca has probado ese de chivo. De chivo. Le dije, no, oiga, nunca lo he probado. ¿Para qué chinga? Voy a ser muy honesto, nunca se me ha antojado, le dijo la chinga. And he was all like aggressive, bro. Like, vamos, te va a gustar. Hijo de la verga. No sea culo, hijo de la agarró el cinto. Pinche chivo para llenar un vaso. No, hijo de la chinga. Ha de estar pesado ese hijo de la chingada. Para llenar todo un vaso, güey, así, foamy. I gotta Google that shit. Te arborearon, güey. No te andes dejando, güey. Ya ves, güey, también a mí me chingaron, güey. A mí a Robert los chingaron, man. A mí verbalmente y a mi compa estuvo que Robert. ya no voy a los pinches pajaretes, no sé qué me va a pasar a la vez. Este güey ya está traumado, güey. Oh, güey, no mames, güey. Yeah, bro. No, eso no voy, güey. That was my fucking experience with, I'm good right now, compa. With the fucking pajaretes with Iván and with fucking Robbie, güey. Hace poquito they went también conmigo. Allá, to un rancho en Oswego y we took the instruments. Y ahí, no, y veníamos cantando todo el rato y ya ves, con uno ya y te quedas like, pues es alcohol de caña, you know? Yeah. Y 99%. Con uno tienes. Con uno. Y muy así, bien, güey. Y si no tomas seguido, pues poquito, güey, ¿no? Porque si no la leche está pesada, you know? Yeah. Pero con uno chiquito. What is it, like a shot or something like that? Un poquito más del alcohol. Yeah. Pues en lo que se moja nomás el chocolate. Okay. Nomás así. Si tiene un charquito, bien. Pero con uno sí quedas bien calentito. Eso sí. Pero it's a good time for sure. And then what's up with people that don't know about Gonzalo either is a fucking 5-star fucking athlete, bro. No, qué fregados. Ya no juegas fútbol. No, pues por eso te estaba diciendo ahorita de que 20 plus pounds porque hace como 2 años y medio I tore my ACL pues ahí en las canchas, llaneras aquí de soccer. En soccer. Y solo like en una pivot nomás, pum, ahí sentí el madrazo. Y luego duré
20 months recovery. Sin poder well, correr. I remember you Todavía me duele to this day. Y apenas en October, in a softball tournament, también, güey, me quebro la mano. And I had to have surgery. Yeah, pero this is fine. This was a broken bone. Pero ligament sí duró bien mucho. Ya no, mejor me voy a andar. I'm gonna stick to golf or something. Y falta que me pegue una pinche bola. Falta que alguien aviente el pinche palo se y le te pegue suelte la el palo chingada. y me dé un madrazo, güey. No, bro. Those were the other good memories hell with yeah. the banda. Remember when we played potrillos, soccer? We did didn't we do like a torneo or something? Like yeah, era como un torneo. Potrillos, Viento. Yeah, La Azteca. Yeah, and was there another one or no? ¿Quién sería la otra? I remember with Potrillos we did a fucking away game. We went to Evanston, Oh, sí. bro. Oh, bien lejos to go allá. play with them. Yeah, pero Creo que pues los chingamos. pero ellos sí jugaban fútbol, güey. Todos allá. también. El compa bueno. Toño y Chabelo y todos ellos, pues de allá de futbolistas toda su vida, yo creo. Y ahí vamos nosotros. Les ganamos. Ya ni me acuerdo cómo quedaron. Ahí. I know, man. Bro, do you remember the stigma back then? That we were all like Chicago-born musicians. Do you remember that, or was it just my imagination, bro? But we were, no? We were, no, but I'm saying, do you, not the stigma, like the I guess you could call it to certain, entre comillas, like a little bit of the hate from like other bandas. Como que I'm catching a wind of it, poquito. Pero porque todos éramos... I remember you guys would all write the notes in English. Yeah, hablaban inglés, así, Estos güeyes hablan mucho inglés. I know. Like, se escuchaba little things here and there like that, you know? Oh, the Spanglish banda. Me acuerdo que when we were looking for musicians, like, people would call us and we would right away ask, like, how old are you? Oh. If you're over 25, you're out, bro. Like, that was, yeah. Y me acuerdo que también se corrió son pinches mamones. Quieren puro morrito y carita y la chingada. No. Pues sí, I mean, pero así era la banda, pues. O sea, you guys were all friends from Kennedy? Kennedy High School. Yeah, so todos ahí, pues, y Kennedy ahí, the hood, right? Yeah, pues sí. Y uno que otro ahí llegaba y, pues, not everyone went to Kennedy. Pues no. Robert fue la Curie, ¿no? Yep. Así. Darío and Robert were neighbors. Darío and Robert were neighbors. Next door neighbors. And you came in, the Tigres. Were you still there when the Tigres came in? We call them the Tigres, but... Yes. Yes, I was still there. Ricas and Sergio. Ándale. Yeah, no, todavía tocamos poquito juntos y todo eso. So it was still... No, sí, duré unos 4 or 5 years. Sí, más o menos. Bro, yeah. Y luego, ¿qué tal con tu, I know for there was a period in time where you were composing, bro. Sí, tengo unas. De hecho, dude, it's been weird porque hemos grabado y luego se salió un singer. Or like, and we tried grabando again y se salió un singer otra vez. Pero ya, hopefully now, ahorita sí empiezan a salir unas songs que ahí tengo pues ya barrundadas, you know, like de Sierreño that I've been wanting to sacar con el grupo and it's been a little bit unfortunate porque pues I've talked to grupos, hey, tengo rolas y pues te mandan a la fregada. We're good and whatever. All right, cool, you know, pues ni modo. Y so no queda de otra, you know, to record them here. Luckily, ahorita the guys are like, man, dude, they're good. Let's do them here. So, primero Dios, I mean, que salga algo, you know, at least para hacer ruido, you know. Yeah. Y qué mejor con tu grupo, güey. Sí, pues le vamos a calar. Y ahorita, pues, como, con la voz de Bubu, pues, you know, obviously, he's a great singer, a great músico. A ver qué sale, you know, you never know. Like I said, I don't want to speak too much of it, pero ese güey tiene mucho talento, so a ver qué sale. He's very good, bro. Yeah, so hopefully aquí cuando regresemos al... Well, we got the Guac Pod. We start shooting in a couple weeks, so I'll start shooting you dates over. Yeah. So, a ver si para entonces ya están grabadas and we could like play them here and stuff like that. Okay, ya sé por salir y las anunciamos. Something like that. Sí, claro que sí. Bro, being that sí. Aquí las conectamos de aquí bueno. en vivo, güey. Mira, ahí está el cablerío ese. Uno tiene que servir, con dos que sirven, güey, ya la hicimos. Being that you did the whole tour life, bro, being that you've had success outside of Chicago, you've had success here. I think that at least amongst us, when we smoke and think and like, what do you think is going on in Chicago that hasn't had that big break with a band yet? Like, and I'm talking about the big break, not just like,
somebody that kind of hit, but See, I know. Is it lack of or I'm gonna let you tell me like what your opinion on it is, because I'm kind of like I'm thinking someone's gonna hit now with TikTok. Even the chances just went up higher. Ojalá. But now I'm also thinking, because I love conspiracy, like, is there some sort of fucking algorithm against us? Against the city of Chicago? Like, ¿qué pedo, güey? No, pues, I mean, mira, y me han preguntado, like, a lot de esa pregunta entre amongst colegas, y camaradas y todo eso. I still don't, I have an opinion on it. Yeah. Do I know if it's right or wrong? No. Pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Pues para platicar y para opinar. You don't have to be right. Yeah, you don't have to be right. Y a gente le va a gustar, a gente no le va a gustar. Pero bueno, yo siento que, nos tenemos que apoyar a little more, in a sense. Y I feel like también there's a lot of, ¿cómo te diría? The lack of loyalty isn't helping. Pero yo siento que, I guess the bigger picture es de que apoyarse más uno al otro en cuestiones de usar la plataforma digital and be more original. Yo veo que muchos grupos, suben videos, but todos son canciones que ya están saliendo, están de moda, y o sacan canciones que ahorita están de moda pero con otra artista, so like I know it's gonna help you locally, pero yo siento que tienes que sacar algo tú mismo, un grupo. Yo he visto aquí, güey, que hay mucho talento, y muchos compositores buenos. You got Ramiro, you got Manny, you got Sinoé, otros que ni son músicos pero componen, pero no se graban entre uno y el otro. Y yo le he dicho a grupos, güey, pues pásame unas songs a mí, güey. Nah, pues me mandan a la fregada. Or I've called other grupos, güey, let's do a dueto. ¿Cuántos followers tienes? La cabrón. No mames, güey, like, what does that matter? El pedo es de que you gotta keep going and keep pushing new stuff, porque you never know cuándo puedas pegar, Si la banda MS pegó con el mechón, anything could happen, you know what I mean? Entonces, I feel que si se pegan a más canciones originales, that's one thing. Otra cosa es de que hay cantantes aquí que cantan bien bonito, but I think they sing the wrong things. Like, en veces no a todos les queda lo tumbado, en veces a unos no les queda lo romántico, Si se adaptarían to sing to their style, o instead of forcing your way through a door de que ya está de moda, I think that's counterproductive. Pero again, pues that's just my opinion on that, pero tiene que salir algo, bro. Aquí en Chicago, viendo cómo hay grupos en todos lados y pegan, like, en Chicago no es diferente, nada diferente, todos, respiramos el mismo aire, todos tienen la oportunidad, pero obviously en California salen la mayoría. Why? Yo siento que, pues, no sé, el apoyo, you got compañías that are like Rancho Humilde, like 20 artists sacaron, y de acá no puede salir one, like in a a span of like such short time. Yeah. Pero el talento está. It just needs to. And now you got Texas. I mean, Texas came up big time. And I'm not saying it came up like it just came up. Mm-hmm. Texas has always been known to have really good musicians. Sí, all the time. I mean, Intocable and all those dudes, But they came up in the fact that right now they became like a bunch of popular. A thing. Yeah. It's like el género. Sí. Al género de cumbia. I mean, what about you? What do you think? You live the music just as, probably longer than me, Bro, I'm under the influence right now that it has a lot to do with money, bro. Like, puede ser. I think that whoever out there in the West Coast, whoever down there in the South, has it and is willing to just invest a whole shitload, because that you need a lot of money for this. Claro. Especially to stay afloat, you need a lot of money. Yeah, it's different than back in the day with the radio, but you still need a lot of fucking money. Sí, claro. Los videos, now everything went visual. Before, the video was not as important.
now, to get a really good video, a really good producer, really good cameras, really good, all of that costs a lot of money. Esencialmente es casi como el gasto de un radio a lo que le metía antes uno, qué sé yo, $100,000 de payola, ahora le mete $100,000 de videos o algo así, ¿me entiendes? O sea, y no todo lo tienen. I also think that right now, no lo puedo decir por experiencia ahorita porque I'm not in the circle anymore, but siento que ustedes músicos de ahorita in Chicago is a little bit of a trap, because you guys make great money and I'm very happy for you guys, for everybody. Make great money, pero it's a trap where si te habla Texas o si te habla, you name it, Ohio, y te dicen, hey, pues $10,000, pues aquí los hago, güey. Yeah, pues sí. Aquí los hago y aquí duermo en mi cama, cabrón. No tengo que irme a 6 horas, no tengo que extrañar a mi familia, no tengo que ir a tocar y que no haya gente y que a lo mejor no me dé los 10,000, y regrese con 8,000 y eso los hago aquí en 2 días. I mean, you name it, bro. Eso es. So in a way, I think it's a little bit of a fucking trap. Obviously, it's not the musician's fault. It's just the way the market is. We go back to the market, and the market right now is high. And as a musician, you can either, obviously, el cliche, you either do it for the art or you do it for the money. And when you do it for the money, I'm not saying it's a bad thing, but you lose a little bit of the love for the art too, Like, once you start saying, well, fuck it. We had Froy on the Guacpad, and he said a really good story. Was like, oh, you know what? Yo cuando vengo a Chicago, gano menos, pero tengo que venir a Chicago. Like, and that's just the mentality of saying, like, I have people in Chicago that love me, so I gotta go, even if it's 300, 400, 600, and I'm gonna make less money, but I expand my horizons and shit. Sí. Y pienso que ahí es donde el músico de aquí doesn't see it that way. Y aparte, pues, I don't know, piensan que es fácil, and it's not. It's not, bro. It's not. Y como te digo, yo he escuchado grupos that should be unnamed decir, like, le voy a calar otro año más, y si no pego, pues ya, like, dude, you can't think like that. You can't think like that. Y luego, pues la mayoría de los grupos de aquí, todos tienen jale, Yeah. Todos tienen jale y no van a dejar un union job para irse a intentar on the road. A calarle. Es que that's another mental trap, bro. Si otra, tú ganas bien, qué sé yo, being a truck driver, I don't mean it in a joke. A lot of motherfuckers are truck drivers. Yeah. And if you're making $1,500 a week, let's just say, because I really don't know what they make, maybe more. But they're not going to want to. Y otros 1,000 on the weekend. Yeah, bro. They're going to be like, well, look, combinado, yo gano 3,000. No, güey, pero no lo combines, güey. Yeah, no. Tienes que pensar en que es como todo, güey. Deja tu jale las 40 horas y siempre dice, métele esas horas a tu craft, Pero pues es que tu craft no te paga 40 horas. Dude, pero aquí en Chicago hay talento. Chingón, man. Like, en veces yo veo grupos, even from artists you guys have, y I'm just looking at them and I'm just like, man, dude, ojalá uno de estos pegue un día, porque o los conozco como gente y se lo merecen y quiero verlos progresar, porque te digo, I'm a big fan of Chicago as is, from food to sports to projects como like here estamos aquí, even like la cervecería, like that's cool, man. Eso le falta aquí, y como te digo, vuelvo a repetir, mis respetos para ustedes, porque esto es algo que believe it or not, les va a ayudar a los grupos. This is a help. Esto aquí. Hopefully. Entonces y lo hacen, con el corazón abierto, You guys don't have to invite me. You guys don't have to invite the other artists. Right. Y lo hacen because están ayudando sin pedir algo de regreso y le están metiendo esas 40 que tú estás diciendo en tu craft. Right. Pero los grupos, I don't understand, like, tanto talento y aquí en Chicago no les piden nada a otros lugares y nomás no salen. No sé. Yeah, I mean, definitely makes sense that they should be trying more. I mean, fucking going places.
And you know because what? I'm sure they're getting hit up, way, because these Of bands are great, course. way. They have to I'm be. sure they're getting hit up. I big imagine time, they are, way. bro. I hope they are. Yeah. Dude, pero ahorita es yeah. nomás de, it's not even like getting hit up. You could hit them up too. You know? Hey, I wanna come pícale out hasta here. que, you know, escuchas historias de casi horror stories de compositores cuando empiezan. You know, like you got, I don't know, you guys seen the Horacio Palencia que se esperaba fuera del ensayo del Coyote. O Espinosa Paz se esperaba fuera de los ensayos y les daban los discos y se los tiraban o lo que sea. Hasta que de repente, pum, le grabó uno. Y ahora, échale para acá, you know. Pero pues así es, you know, le tienen que dar seguimiento y muchos breakups aquí, que duró un año y se fue para otro grupo y hizo otro. Y ya iban un montón. And like, there was no... The union tiene que estar también, you know, para que le den seguimiento al grupo, you know. In a year, you can't expect to hit, man. Cuando hay grupos que pegan 20 years later. I think right now with the, like, well, I'm going to mention 3 groups that I think, in my opinion, are the top groups. The Cabros, Le Mans, Secta. It seems like they're really fucking loyal to each other. So I hope out of those 3 groups, Claro, man, claro que sí. they're definitely one of the ones that... No, y has to sí, hit, like te digo, like Secta, like Manny, Sinoé, they've, you know, super camaradas, you know. Oh, hell yeah. I've never had the privilege of meeting Los Cabros, pero I see them all over, you know. Everywhere. I see them all over, huge. and does that mean I don't like them? No, of course not. I'm support them, you know. I don't, you know. Claro que sí. Y luego Le Mans, I mean, Ramiro me ha ayudado muchas veces a tocar, and yo le ayudaba a ellos cuando andaban con 2 banderas, and like, you know, ojalá y como dices tú, que le den y para que salga algo y representen, you know, Chicago, dude, you know, porque sí definitivamente queremos ver eso, you know, y cuando, Shit, I would pegue love to uno, see them go on a fucking... dude, cuando pegue uno vas a ver, together, boom, you know? se van a ir un montón, you know, so ojalá y knock on Really wood. badass. I mean, they had them Denver groups that came for Secta's anniversary. There's 3 groups, and they're fucking doing little gigs together. I mean, the groups here should be fucking trying that. Yeah, because they're definitely good enough to be a package and to go places and que represent Chicago for sure. Hell yeah. Que Aguacate suelte para que se lleve unos 3 de gira. Hey, bro, with Venga, los hijos de la verga. en ¿verdad, compa? los tiempos de Estilo, we did a little, I mean, not a fucking tour, right? But me llevé a Estilo, Orejones y a Banda Real. Fuimos para Georgia. Hicimos un evento allá así de entrada y salida. Entrada por salida. Friday y luego en Potiza porque teníamos que tocar el sábado. Pero nadie como... A lo mejor que estábamos más morros, más güeyes, ¿verdad? Nadie tenía miedo, bro. No, pues no. Y ahorita yo sí veo como que... Bueno, a lo mejor no es miedo. I think it's just being comfortable here. It is. It is. You're gonna fail, guys. This shit, bro, you're gonna fail, bro. El pedo is not that you're not gonna fail. Y muchas veces. Yeah. And it's not fail. Maybe they're not fails. It's a learning experience. Yeah. I wouldn't, What you I know. do wrong this yeah, time, you know? it's not like you failed. It's like aprende para mejorar, you know. Y no es que porque son locales están mal tampoco, you know. It's just Absolutamente. no, Let's clear that up. Yep. no, no más síganle echando y sacar música original y para poner el nombre de Chicago en alto. I mean, you know, I love it. I love seeing that. Y como te digo, like grupos locales with like 20,000 followers and 30,000 followers or whatever the case may be. I mean, dude, it's not easy. Yeah. You know? Pero ahí van, you know, poco a poco. It's gonna get there, bro. It is. I think it's gonna get there. I keep thinking and believing that it's we're pretty close. Pero pues ya veremos, bro, porque pinches everybody's getting a turn. It's gonna be our turn soon, I think. Sí. Ojalá y que se unan y grábense uno al otro y hacer duetos y videos y no paren, y aunque la canción no le guste a uno, if it's an inédita, denle para que, you know, because you never know, como te digo, you're not the one to pick de que si va a pegar o no. ¿Cuándo vas a pegar? Yeah. I think it was like Primavera, bro. Is it Primavera? Do you know that it was the group that took them like 14 years of being like local musicians? Yeah, maybe. And then they hit? Yeah, Algo así. I think so. Pero te digo, it's 1 or 2 years compared to 10 or 14. Yeah. No. Hay que darle y... Es como cualquier pegarle. negocio, ¿verdad? O sea, the rule of thumb, I think it's 5 years and you survive it, you're good. Pero pues, bro, we've had so many
talks with younger dudes too that kind of just like they jump around porque it's also about the chemistry, you know, like if they don't feel it. Hoy en día. Pero mira, hay veces que también I don't know, you know, like a lot of people ya como que son medio delicados. Eso sí. You know, a lot. Especialones. Y les dices una cosita. Javier Castañeda. 2 horas nada más. 60623. No pasando la Harlem. Don't cross Harlem. You can't go 2 floors away. It's gotta be a flat. And if it's past 10 o'clock, cobra más. Double. Ahí nomás. Por ejemplo, mi compa Javi. No se burlen de mi compa Javi, que me prestó la tuba el otro día. Salud. Si no, ya no me la voy a prestar. Salud, mi compa Javi, sí, como Hell yeah, man. Pero más o menos así de ese estilo, o sea, ya hay requisitos, güey. Oh, sí. Mira, yo he tenido... Y el dinero es uno. Yo he tenido, like, gente que, like, oye, güey, no voy a poder tocar, me hace el paro de tocar la tuba. $100 an hour. What's wrong with $50? Pero, no, güey, es que yo cobro más. Get the fuck. Well, $100 right now is like I think is that like average market price for everybody. Everybody like 120, 140. But like, what's wrong with 60? We were making 40. We were making 30 sometimes, dude, and I was happy as hell. Dude, cuando hacíamos $100, oh my God. Nigga, I still remember we went to Birmingham, Alabama on that big ass bus, and we came back with 150 or 175 each, and we're like, fuck man. Yeah. Era un dineral, bro. Era un dineral y vendía comales like $9, güey, 3 de asada y una agua de horchata, like $10, bro. Y nos alcanzaba. You were, by the way, you were the guy that put me on Bonnie's hamburgers. Bonnie's, hell yeah. It's still there? No, right? Bro, yeah. Yeah. No hay que hablar de cosas tristes. I remember when you're like, hey, we're gonna go eat these hamburgers at Bonnie's. I'm like, what the fuck is this shit? I think double cheese with 26 in Central Park. Yeah, dude, it was like $2.15 for a double cheese and fries and an RC on the side. Qué chulada esos pinches tiempos. Oh yeah, man. So like te digo, like ahorita también te digo. There's a lot. That shit just made me hungry. Que la pinche comida, güey, la comida es como la pinche música, güey. Oh, sí. Si te quieres acordar de viejos tiempos o de algo en particular. You know, me chingué un taco de pastor. Puta madre, me acuerdo cuando iba para allá, you know? No sé si te acuerdas, dude. Remember one time we were on our way to Comales? Was it the green van? We had a green van. We had a green van, right? Yeah. Because they threw a brick at the window. Oh, when you were about to drop me off at the house. I was like, hijo de su madre. Pero ya ahora traen pistola, güey. Ya There's no more bricks? Ya no hay bricks, se acabaron. We got bricked a couple times dropping you off right there in the van. Oh, yeah. And in Boston, they bricked us at Boston too. Sí. No, pero pues te digo, like, yo he ido a tocarle with like tamborazos and they're, I mean, yeah, you know, we'll pay you $60. Sí, güey, lo que sea. I mean, les voy a hacer un paro. It's not like I'm part of the band. I'm not joining you. Like, do I deserve to be paid like you? No. You know? Pero, that's a great way to see it, bro. Bro, of course. Es un favor. Te echando la mano. Oh, dude, hay veces que voy con artists o grupos de aquí. Yo no ando preguntando cuánto cobran. Yeah. Like, cobraste $1,000 o $2,000. I don't care. Si tú me dijiste $80, $100. It is what it is. Yo ya dije que sí. Y hay veces que yo he invitado gente en. Hey, güey, pero ¿cuánto cobraste? ¿Neta? Que te valga. You know, what the hell? That's sí, nuts. There's people like that, man. Like, you know, like, y pues, you know, I don't know, man. Like, I think that's not helpful. You know, that's not helpful at all. Especially si estás ayudándole a un grupo o lo que sea, pero bueno. Pues it defeats the purpose of paro. Like, it's not a paro then. It's not a paro then, no. Yeah. You want to get like full blown, como si eres parte del grupo, but you know, in reality you're not. And then also like, I don't see a lot of the grupos playing for the grupos for free on anniversaries. I guess ya se cobran y todo ese pedo. Yeah. A lot of, I'm not saying all of them, right? But it's a little bit different. I'm telling you, I think that it became a very money oriented, and it's fine. It's a business. It's fine. It's a business. Se vale, güey. Se vale. Pero, but we could talk about it. Pinche arte, güey. We could talk about it. Yeah, it's cool. y se vale hablar. Se vale hablar. Aunque sea nosotros que venimos de esa vieja escuela que hablo por mí, yo sé que ahorita escuchándote,
el dinero era secundario, güey. Sí. No era la prioridad. Nada. O sea, era secundario, era... Me acuerdo que, ¿te acuerdas que había veces que, hey, güey, ordenamos trajes, güey, no va a salir? We were happy as hell. Trajes y el autobús. Duramos un mes sin pinche pagarnos, güey. Y contentos, güey. No nos quitaba la sonrisa o las ganas en el escenario, you know, no. todo eso. Y pues ya los tiempos ya ahorita ni usan uniformes, and, you know, like, ya no usan uniformes, ya no se invierte. Y luego, Copa, can you reach in there and just connect this? Sorry. Nomás no la voltees así. Ahí está el red cable. Sí, ahí está. Eso de uniformes, what's your take on that, bro? Pues is ya. Is it just the time? Are you okay with it, Sí. or does it kind of like? Like to be honest, in the way I see the music now, me da igual. Lo que más me importa es de que el customer service. Okay. I mean, I think que si el grupo va uniformado o no, sale sobrando now. Lo que a mí me importa más es de que convivas con los que te contrataron, con que hagas ambiente, con que les hagas su día, you know, especial, y llegues a tiempo. Empezando con llegar a tiempo. Empezando con llegar a tiempo y tenerle respeto al jale. Yo creo que tu atuendo no ya ahorita no es mucho el factor. Yeah. ¿Verdad? Claro que si llegan todos bien, pues obviamente, you know, mejor, ¿verdad? Pero puedes llegar bien y llegar tarde, you know? Puedes llegar bien vestido y llegar tarde. ¿Y de qué te sirvió? O llegar borracho, You llegar know? pinche, Yeah, todo lo demás. cosas así, pues. Pero yo creo que ahorita cualquiera puede tocar y tocar un instrumento o lo que sea, pero no todos pueden convivir con la gente y conectar. Y yo creo que eso es lo difícil, you know? That's something que he notado con los grupos más nuevos, the difficulty of poder animar y poder convivir. Es un task of its own, como se dice. Es otro pinche arte también. Sí, es otro arte. Es otro arte. I mean, when I was growing up in this shit, I would actually like see the banderos and see ellos que decían. And Yeah. I would study those guys, literally, los en vivos. Yeah. How they talk to the people, like, you know. I admit I copied them, but I copied them because they're obviously masters at what they were doing. I'm not copying a guy that doesn't know what the fuck he's doing, you know? Yeah. So for me, it was always like, I don't see much of that art of el ambiente de ambientar. It's a lost art, and I've said it many times too. Eso se perdió. Y pues, I guess que también se vale, porque ahorita muchos grupos ya no paran. It's just like, boom, vámonos, güey. Yeah. No more, ya no hay finales en las canciones. Or ya no hay ¿cómo se dice? La última canción, ¿cómo se dice? Cuando El de pilón. El de pilón. Ya muchos, no, ya no. Like, llegamos tarde, pero no podemos hacer la de pilón. Ya la de pilón. No, I admit, yo en veces, you know, no se alcanza, pero yo no paré en número, you know. Like, cuando tocamos 2 horas, and I know I gotta get out, yo les digo, hey, no vamos a tomar break, pero we gotta really go a las 9, you know, porque no podemos llegar a tarde. Y en los 6 años, dude, la única vez con el ejército que hemos llegado tarde, se nos ponchó una llanta. So, I apologize para la gente que llegamos tarde. Y le mandé fotos. Dude, mira, no le podemos quitar la mendiga tuerca a la troca. Y ahí estamos echándole. Then we find out que tiene una llave, güey. Oh, I was like, shit. Oops. Yeah, the key on the nut. Yeah, on the lug güey. nut. Love it. Víctima de eso. La única vez, güey, que me acuerdo, güey. Pero si no llegamos media hora tarde a las tocadas, ya siento que ya vamos, like, dude, we gotta be there on time, you know. Pero, yeah, different mentalities, you know. Yeah, bro. So, pero así está el show. Bro, antes de empezar to wrap this up, también quiero aprovechar para que aproveches tú el tiempo de mandar algún saludo a tu familia, a quien tú quieras. Ahora sí, bro. Shout outs to wherever you want. You know, this is going to be up on obviously the platforms, on YouTube. Y pues, pudimos convivir un ratito y vamos a convivir más en el Wackpad como agrupación, pero send your shout outs. No, yeah. Saludos en primer lugar a Aguacate. Thank you for la invitación. Como les digo, no me canso de decir, like, este proyecto está, you know, más que bien, apoyando el talento local y no directamente la música, you know, de comida, gente que está sobresaliendo, amigos de ustedes desde antes,
Y eso se gana el respeto de mucha gente. Y pues ahí tienen, all your viewers que han visto el programa y los podcasts. Y al compa Fry también, que no nos olvidamos de él, behind the camera. Y todos los que tengan que ver con el show, y a todos los guys del grupo, ahí para que apoyen el Ejército Sierreño. Vamos a sacar unas cancioncitas ahí próximamente, pero ahí les dejaremos el Instagram y el número para que si buscan un grupo sierreño ahí, malito pero picado, ahí estamos para llegar con ustedes a sus fiestas. Y saludos a toda mi familia, todos mis primos, todos mis tíos, que en veces no puedo llegar a sus fiestas por los compromisos, pero ya se la saben, ya no se agüitan, Hell yeah. Ya ni preguntan. No, ya ni para. Le digo, tío, no me invitó a la fiesta. Es que es un sábado. Bueno. También uno ya sabe. Ya sé que no vas a ir. Pues sí, ya para qué, Pero no, pues porque uno se lleva las desveladas, pero la familia también sufre porque no vas, Sí, somos los favoritos, bro. Yeah, sí. Hell yes. No, pues saludos y gracias a todos ustedes por invitarme, and it was a good time. So it was a great time, yeah. bro. Y ahorita que dijiste, even non-musicians, you guys are good friends with Pepe, right? From Solazo? Oh, yeah, of course. Yeah, we had him here too, bro. Yeah, He's a great guy. I saw it. Yeah. He's a great guy, but I had never met him. I had met him once through Hector. Oh, yeah. Él es no, Pepe es chulada. Sí, salud para compa Pepe. He went above and beyond conmigo también when I did my engagement. Oh, shit. Él cerró la Josie. Oh, the whole back. Nice. Whole back. Y dude, fui a hablar con él. I'm planning this. He's like, what day, what time, it's yours. Dude, like in the middle of Fulton Market, like busy as hell. Hell yeah. Y like, badass. No, dude, lo que quieras, aquí está tu casa. I was like, damn, bro, pues ni cómo, Y pues he closed the whole back room, me dejó llevar mariachi, like dude, like that guy, to us, Hector, he's his friend from school, de toda la vida. So, definitely good people y hardworking people, de que, no les regalaron nada, Success story, full blown ahí con ese cabrón, and good dude, y saludos a él también, for sure. Really good people. And before we end, bro, just because I want to ask you to go back to your teenage years, if you have to name me one banda song that hits you in the fucking heart, which one is it? You can take a couple seconds. Damn. Like, which one do you like? Now that you're old as fuck like me, para which one do you put on? Sí, una, güey, una. Porque el otro día, a ver si no la cago. I hope you don't pick this one. Hey. Pinche Robert, el domingo se le antojó una instrumental. Hey. Wait. Robert picked it? Yeah. Espérame. Con la Escandalosa. And I looked at Fran, I'm like, oh shit. He picked. Oh my God, con la Escandalosa Banda Viento? Yeah. They played it? Yeah. Y es instrumental. Y él fue a tocar la pinche tambora, güey. It's gotta be like Arriba Pichátaro or something. No, it like wasn't that. Arriba Pichátaro. No? He actually picked two, right? Was it a zapateado? Yeah, so he picked Toro Mambo. Okay. And he picked Ofelia. Oh man, Ophelia's a jam. We're like, that motherfucker picked Ofelia. Yeah. Badass. Dude, esa canción, man, pobres de los trombones, dude. Bro. Hijo de su chingada madre. Pinche Yo no sé cómo dude, la pinche vena. Se acababan el aire esos ahí. Yo creo que tenían embocadura de por vida después de tocar esa canción, güey. Man, una que yo diría, I don't know, man, me gustan mucho los sones a mí, like, de banda, and siempre que tocábamos en la banda, we would always start with at least a good song, el sinaloense or la estampa sinaloense or one of those. Man, pero para escoger una, man, está cabrón. I would probably say de que cuando viene el recodo nunca falla que la pida el molino. Oh, probably. shit. Daba vueltas el molino cuando yo. Yeah, I mean, siempre que vienen, it's a must. So I would say, que I would go for that one because it was like one of those that bring me back that takes you back. Oh, sí. Yeah. Los tiempos de Julio Preciado when we got introduced to banda y
You know us, man. We're banderos. Like, We eat like it a up, bro. motherfucker. Yeah, you know? yeah. We fell in like, love ni with pa' it. qué chingados, you know? Siempre uno va a esas raíces, bro. Oh, sí. Yeah. ¿Ya te chingaste el nuevo de Recodo? Sí, ¿cómo no? No, pues puras clasiconas de antes y todo eso, ya, pero con el toque nuevo y... Pero, También está muy pero chido. sigue siendo el recodo. Güey. Sí, Metan güey. a cualquier músico que metan, sí, siguen igual. Yeah, yeah. You know? So, el estilo que... La forma de frasear, de tocar, de ejecutar las notas pero se siente cuando tocan con el corazón, no con la boquilla. Yep. And that's the key, yo digo. I agree, bro. Yeah, so. Mi compa Bart, ¿cómo vio todo el rollo? Bien chido, bro. Fucking Gonzalo's always part of the conversation one way or another. So Yes, man. for me, it was dope to finally get to, sit No, down. Because we gracias, met man. before, little Yeah, gigs, yeah. here and there. Pero to sit down and hear a story, a lot of shit that, I didn't know. Yeah. And I don't know if a lot of the listeners probably didn't know. Pero pues una historia bien chida, bro. No, gracias, Okay. bro. Obviously, this music shit is fucking like, it's near and dear to you because you're still in it. I mean, and you find all this talent and it's badass, bro. Que siga No, la gracias, pinche mata dando la verga. No, con el gracias. Ejército. I appreciate it. Totalmente, bro. Well, thank you, bro. Thank you for coming on. It's been a pleasure and an honor seeing you grow up, bro, to become the man that you've become. Desde tan pequeña edad que nos conocimos. Y I'm very, very proud of you, as I am of everyone that came out from the Azteca family and also, did their thing and keep doing their thing. And I think for me, that's my fulfillment of not being able to get to a bigger platform. My platform for me, I guess in my mind, is to see all you guys successful, to be all you guys having a good life and being happy way at the end of the day. So I appreciate the gift way for the office. No, para que me inviten un trago un día. Sí. Ahí se los Pinche Fry encargamos. se le va a acabar el perro para cuando Ya le está echando un ojo allá, compa. Se los encargamos, Ejército Sierreño, Season 6 on el Wackpad coming soon. Gracias. Para que se pongan al putazo. Y para toda la gente que sigue ordenando las playeras, we do want to thank you to ordering the Compas shirts. I'm not wearing it today, but Compas shirts. You guys already seen it. If you haven't, go check out Go check out the channel or whatever, the pages. O mande mensaje con Bart o el Compas page. Go subscribe, ya se la saben, viejones. Muchísimas gracias. Ahí estamos para la próxima, viejones. Read a book.